السلام عليكم ورحمة الله. هاد اليوم غنقدم لكم واحد الوصفة عجيبة اللي عنده حب الشباب. الناس كلها كتألم، كتشوف راسها ديما في المراية وكتلقى عندها الحب بارتو، لا في النيف، في الفخون، في الجبهة ديالو، في الحناك ديالو، في كلش. دونك اشنو غنديرو باش نحيدو هاد الشيء وباش نديرو الوقاية ضد هاد التعفن اللي كيخرج لينا على شكل حب في الوجه. نقولوا له حب الشباب. حب الشباب يبقى كاين عند لي زادولت، وكاين لي فام اللي هما كبار حتى هما كيقدروا ينوض لهم واحد الحبه على حساب لي بيريود ديال الدوره الدمويه ديالهم، تقدر تخرج لهم في الجبهه ديالهم، في على حساب الحاجب ديالهم، وعلى حساب هاد المونطو، وعلى حساب هاد لي بارتي هادي. دونك تقدر تنوض لهم حبه في النيف مثلا وما يعرفوش كيفاش يحيدوها. Donc, un petit peu en français. Donc, alors, les amis, les filles, les jeunes, pour débarrasser l'acné, je vais vous montrer une recette royale contre cet acné grave. On a de l'acné partout, on n'arrive pas à la débarrasser. On se regarde à la glace le matin et on se trouve avec beaucoup d'acné et on n'arrive pas à la débarrasser. Alors, on fait comment pour la débarrasser? On fait comment et comment et comment? Suivez-moi. Alors, on va prendre simplement la graine de lin. La graine de lin. غادي ناخدو أول حاجة زريعة الكتان. زريعة الكتان معروفة، كلشي كيعرفها. فوالا، راه هي غنية بواحد المادة ملسة اللي هي ترجع الجلدة ديالنا ملسة اي اون ميم طون كتحيد الحب ديال الشباب، كتزولو بضربة. هاد الزيت ديالها مزيانة للحب، مزيانة للشعر، مزيانة للجلد، مزيانة للمانسور، يعني تقدر تدهن بها ميم البطن ديالك. ولكن بور ريغولي لي زورمون الهرمونات ديال الحب الشباب. الوغ بور ريغولي لي زورمون الهرمونات ديال حب الشباب، لاكني هي حب الشباب. الوغ غادي نهزو المرد الدوش وغناخدو زريعة الكتان وغنحاولو نطبخوهم في واحد لا كاسرول، نطبخوهم في زيت الزيتون فوايي، ونصفيوهم ان شاء الله. وغيكون عندنا هاد الزيت بحال هكذا، غيكون عندنا زيت بحال هكذا، زيت مصفيه. دونك غتكون عندنا زيت بحال هكذا. هاد الزيت هادي غادي نزيدو عليها اشنو مورسو صغير ديال الشبه، ماشي كبير، بحال هكذا. هرسو باش نوريك القرعه اللي غادي تخدم فيها. غادي تزيد عليها حجره ديال الشبه. فوالا، وهاد الحجره ديال الشبه غتبقى لداخل في هاد الزجاج، غتبقى لداخل هنايا، ما تزولهاش. فوالا، ديرها على حساب القياس باش تكون تدخل هكا مزيان، وخليها ديما افي، خليها ديما لداخل في الزيت. هاد الزيت اللي خدمت فيها المرد الدوش و المرجولين، هي المرد الدوش و لا غرين دو لا، زريعة الكتان، كنزيدو عليها اشنو زريعة زيت الخروع وزيت الورد اللي عنده زيت الورد. دونك قلنا عندنا زيت الورد، زيت الخروع، زيت لا نوا دو كوكو ديال الكوك، والمرد الدوش وزريعة الكتان مطبوخ في زيت الزيتون ومصفي، وكيولي الجميع في قرعه، كديروه في قرعه زجاجيه وكتخلطوه وتزيدوا عليه حجره ديال الشبه. Donc un résumé pour tout ça. Alors, pour éviter et faire la prévention contre l'acné, même les gros boutons, tout le temps, il faut masser le visage avec ces huiles-là qui se composent de la marjolaine et la graine de lin bouillie dans de l'huile d'olive filtrée. Rajoutez dedans l'huile de ricin, l'huile de rose et l'huile de la noix de coco et un petit morceau de pierre d'Alain que vous allez garder, conserver, et va conserver la préparation
et il va rester à vie dans le flacon. Donc, celui va lâcher ses vitamines et il va agir sur l'acné. Remarquez bien quand on a l'acné ou les gerçures pour les hommes, les gerçures, les coupures après rasage, ils mettent ça. Donc, il raffermit vraiment l'acné, il raffermit vraiment la peau, il agit sur l'acné et en même temps sur les piqûres de moustiques. On n'est pas piqué par les moustiques avec ça. Donc, voilà, donc on peut masser même avec la pierre toute seule en l'humidifiant à l'eau sur le visage avant de sortir et mettre cette huile avec un démaquillant, coton ou un disque ou du coton comme ça et sortir avec cette huile magnifique. Voilà, cette huile. Et travaillez bien la peau. Et ça donne une brillance en même temps impeccable. La marjolaine, c'est elle qui régule les hormones pour ne pas avoir l'acné. Et pour la prévention, il faut vraiment boire la marjolaine. Mais ça fait dormir la marjolaine. Il faut éviter de conduire le moment où vous buvez la marjolaine et ça régule vraiment les hormones. Donc, vous n'aurez plus l'acné avec cette préparation magique, vraiment. Alors, cette préparation magique. Alors, les filles d'ici qui veulent commander, bien sûr, ils peuvent nous réserver les commandes par téléphone. J'ai mon téléphone sur ma page parce que en fait j'ai supprimé Messenger suite à beaucoup d'appels. Vous voyez, voilà. Et on fait la prévention contre l'acné. Et on peut profiter à utiliser cette huile sur les coups, derrière, et les mains. Les ongles aussi pour donner la brillance. Dans les lèvres. Et pas de fond de teint. Vraiment, on ne met jamais de fond de teint. Et à bientôt!